स्वामींकर मना सत्वे चली आसिले बाप घर को कहीं बापा डाकी ना मो स्वामी को कारण स्त्री सब सहब स्वामी अपमान सही पार ना तेणु जिते बड़े आपण मानकर दक्ष प्रजापति सती को कहले जे मु प्रतिशोध परायण होई शिवं प्रति कठोर निष्पत्ति नहीं निमंत्रित करी नहीं आज्ञा एने बापा तेरे स्वामी स्वामी गोटे नारी दुई कूलर हिता हतु ता ना होछि दुहिता दुहिता तेणु तेणु बाप घर को आसी माँ सती स्वामी अनिच्छा सत्वे ये बापा कटुक्ति कथा जिते कहले स्वामी अपमान है मन मध्य स्थिर कले माँ सती कला धिके जीवन जो जीवन रे मो स्वामी निंदा मत शुणा पड़ा जो जीवन मो स्वामी धरी से स्वामी अपमान को मुझे सह्य कर पड़िया को आउ ये जीवन रखिबिनी हारी देवी ये जीवन यज्ञ कुंड रे निज को धन रे पूर्णाहुति रूप प्रदान करदेले आपण मानकर माँ सती अर्धदग्ध शरीर पड़ी आपण मानकर यज्ञ कुंड निकट रे तेणे धन रे ये ध्यान बल जानिला प्रभु सही पंचाहन आज्ञा जिते बड़े ध्यान मग्न अवस्था जानिले आपण मानकर देव पंचानन प्रभु शिव शंकर क्रोधर जर्जरित है मस्तक दुईटी केश उत्पादन करदेले से केशर बापा दुईटी पुरुष जात हेले जड़े होउछंती वीरसन धनरे वीरभद्र आउ जड़े होउछंती से ना महाकाल ये दुई जन जो सृष्टि हेले ये आज्ञा प्रतिशोध परायण निआरे जर्जरित पहुंची गले दक्ष यज्ञ निकट परे परे पहुंची गले देवदेव पंचानन कहले शुणिबा पंडित जन क्रोधर जर्जरित हो पहुंची गले देव पंचानन यज्ञ स्थल जिते यज्ञ स्थल पहुंचले आज्ञा दक्षंकर पत्नी जई आसिले बोली कले कौन ना अर्घ्य थाली धरिक आसिले बुंदेबे कारण आम परंपरा अच्छी भारतीय संस्कृति अच्छी जे जोई माने घर को आसिले बंदापना करिक जाए ना नहीं तेरे जो बंदेवा आसिले शिव तो क्रोधर अच्छा से बंदेबे कौन आज्ञा शिवलिंग काढ़े शाशु को देखाई देले शिव जिते बड़े लिंग दर्शन करदेले शाशु को अभिशाप देले दक्षंकर पत्नी कहले मु तुम शाशु माँ तुल्य मते तुम्हें लिंग दर्शन करैल तुमको सम्मान दबार यही पराभव मत देल जदि प्रकृत रे मु तुम माँ है थाए शाशु न है जदि मार कर्तव्य करि थाए मु अभिशाप दउछि तुम्हें कलि जुगर लिंग रूप पूजा पाइबरे से बापा देवदेव पंचानन कलि जुगर मूर्ति पूजा ना आज्ञा लिंग पूजा होती ना शिव मूर्ति पूजा अच्छी आम नारायण को मूर्ति रूप पूजा करुछे शिव को लिंग रूप पूजा करुछे आज अभिशाप देइथिले बोली दक्ष प्रजापति पत्नी से शिवलिंग रूप आउ शक्ति शक्ति रूप पूजा पाइले कारण शिव शक्ति होती एक होती अभिन्न अंग आज्ञा जिते देवादेवी अच्छा आज्ञा समस्त अलग अलग अच्छा शिव आउ शक्ति एमती देवता आउ देवी सदा सर्वदा शिवंकर बाम जानू उपर बा बसी था तेणु अर्धनारीश्वर शिव तेणु धनर
ସେଇଥିପାଇଁ ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ମାର ଅଭିଶାପ ପ୍ରତିଫଳନ ହେଲା। କଳି ଯୁଗରେ ଶିବ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ପୂଜା ପାଇଲେ। ଧନରେ ତ କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଦେଲା ଆମକୁ ସତୀଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ଶରୀର ପଡ଼ିଛି। ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳକୁ ଥରହର ହେଲାନି, ଶିବ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି। ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଯେତେବେଳେ ଧାଇ ଲାଗୁଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ଛିଡିକିରି ଦି ଗଣ ହେଇଗଲା। ଗଣ୍ଡି ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି। ଧନରେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସତୀଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ଶରୀରକୁ ଧରିଛନ୍ତି ଆଜି ହସ୍ତରେ ଶିବ ଶଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଧରି ତ୍ରିପୁର ଆଜ୍ଞା ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ବାପା ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ଯେମିତି ସମାନ ଠିକ ସେହିପରି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରା ଯେମିତି କେବେ ଅଲଗା ହେଇପାରେ ନା, ତାର ଆକାର ଯେଭଳି ସମାନ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କଟା ହଉଛି ସେଇଭଳିଆ। ତେଣୁ ଧନରେ ସତୀଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ଶରୀରକୁ ନେଇ ଶିବ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପରିଭ୍ରମଣ କରିଲେ ମହାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ଶିବ ଶଙ୍କର। ଶିବ ହଉଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗୀ। ମହାନ ଯୋଗୀ ସଂସାରରେ କେହି ନାହିଁ। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗକୁ କେବଳ ସାଧନ କରିଥିଲେ ଦେବଦେବ ପଞ୍ଚାନନ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କର। ତେଣୁ ଆଉ କେହି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗୀ ନୁହନ୍ତି। ଏ ଯୋଗୀ ଯେତେବେଳେ ମୋହ ମାୟାରେ ପଡ଼ିଲେ ମାୟାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ନାରୀ ହଉଛନ୍ତି ମାୟାର ପ୍ରତୀକ। ମୋ ବାପା ମାନେ ନାରୀ ହଉଛି ମାୟା। ତେଣୁ ସଂସାରରେ ମାୟା ନ ଛିଡ଼ିଲେ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ଯେତେବେଳେ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲେ ପ୍ରଭୁ ଦେବଦେବ ପଞ୍ଚାନନ ସଂସାର ଥରହର ହେଲା। କାରଣ ଶିବ ଜର୍ଜରିତ ହେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଳୟ ଆସେ ଶିବ ଆଜ୍ଞା ତାଣ୍ଡବ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋ ଧନ ପଦୁଟିଏ ରାବଣକୃତ ଶିବ ତାଣ୍ଡବ ଦବା। ମୋ ଧନ ପଦେ ଅଧେ ଦେଇ ଆଗକୁ ଯିବା। ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ। तांडव नृत्य आरंभ करिले सृष्टिर प्रलय काल आसिले शिव तांडव करती आज्ञा तेणु समस्त त्रिपुरावासी थरहर हेले जतबेले थरहर हेले डाक देले काहाकू समस्त एकत्रित हई कले कौन
ଭାଗବତ हाँ ଅତି ବଳି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ हाँ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରମାଣ ବାପା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଲେ କଲେ ସରବେ ହଇଲା ଏକ ମୁଖ ଡାକିଲା ନାରାୟଣ ଧନରେ आज्ञा ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହେଇ हाँ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି डाकुछंती ମୋ ବାବୁ आज्ञा କେମିତି ଡାକୁଛନ୍ତି केमिति ହଁ केमिति डाकिले ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତ ଡାକୁଛି हाँ କେମିତି ଡାକୁଛି ମୋ ଧନ केमिति डाकिले ପଦୁଟିଏ हाँ ପଦେ ପଦେ ଆରତତ୍ରାଣ ଚଉତିଶା हाँ ଆର ତତ୍ରାଣ 34 ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ଲେଖା देखा ଧନ आज्ञा ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା हाँ ଆଜ୍ଞା କଲେ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ବଦନ ହେ କରିଆ ଭଲ କନ କଳା କେଉ କରମ ହୀନ ଜନ କେଉଁ କର୍ମ ହୀନ କାକୁ ଧନରେ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସେଟା କମିଗଲା ପୁରା ସୁପୁନି ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି ନାରାୟଣଙ୍କୁ हाँ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଦେବଗଣ ସହିତ ଇଏ ବିଶ୍ୱବାସୀ ଡାକ ଦେଲେ डाक देले ଧନରେ आज्ञा ଭକ୍ତାଧୀନ ଭଗବାନ हाँ ଭକତରଙ୍କା ଠାକୁର ଠାକୁର ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଭଗବାନ हाँ କଲେ ଏ ଭଗତ ଭଗବାନ ଦୁଇ ବୁଝିଲେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ बुझिले बिना बिना नाही बुझिले बिना बिना नाही ଭକତ ହିତ ପୁରତନୁ ତେଣୁ ଭକତ ଧନରେ आज्ञा ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଭଗବାନ हाँ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା
ଏହାର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ହଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।